KG ah. Wait lang, re-read ko muna si Seri. Up to ilan? Up to ilan? 1 to 5. Up to 10, up to 10. Para matagal. Yeah, 10. Game? Teka, palit lang ako ng type. Yeah. Bakit taas ng ping? Ano yan, nagpaplano na sila o nagpaplano? Ano ba plano? Doon kayo sa taas, sa kabila. Sa taas kayo kabila. Gigi, kabila. Dito, test tayo. Dito. Dito. Ito plano ah. Ito plano. Paano? Ano po eh. ST. Duwel na ito maganda dito. Nagpa-wait eh. Ano, Hindi, pared lang. Okay, oh. Game? Game? Ge, up to 10. Walang weapon, teka. Gi. Teka lang daw. Hindi pala ako, nawala yung weapon ko. Ay, wala. Kasama nyo, collateral damage. Namatay. Red. Ang pangit ng ano. Nang? Hindi nilagyan ni Rodney ng ano. Ng skill, tinanggal. Ba't yung babi sabi ko mo? Game? Wait lang, nilalagyan ko ng skill. Hindi ako bisabi skill niya eh. Tagal. Wait lang, nilalagay ko yung skill eh. Tagal? Ah. Ang kalat kasi ng skill eh. Tagal eh. Nag-YouTube pa kasi. Pwede na to. Pwede na to. Game? Gi. 3, 2, 1, go. Gi. Ito. Ay, okay. Kaya na natin pa muna. Ano to? Ay, ano yun? Binitawan. Tapos. 1-0. 1-0. Pag-uppercut yun. Wala palang Furious. Okay, 1-0. 1-0. Baka sabi mo bibigay yun ah. 0. Red. Red si Seri. Okay. Game? Takit mo na lahat. Okay. Seiji. Game? G. Ture. Patay ka ata sa akin, basta. Oh! 3-0. 2-0. Ang dadali. Sabi mo ata bibigay yung 10M ba? 10. Dali. Tig 5M tayo. Oh. Tig 5M kami ha. Pag nadalo. Dali. Teka lang, papasiti lang ako. Rodney, mag-farm ka kasi Rodney. Gawa ka ng dami. Game? Farm na muna ako dami mo. Okay? Wait lang. Wala pa kami. Game? Sabihin mo lang sa bamboo. Okay? Okay. Teka lang. Okay. Game? Okay. Okay. Ito. Patay yun. Napatalon, parehas. Compress. Ligawan. Yun o. 3-0. Tag-isa. 3-0. Ang dadali ka laban. Okay. 0. 1-10 to ah. Eh wala pa pet? Pwede. Pwede pet. Yan. Naka-autopats naman pare-parehas. Ganun din naman yan eh. Wala nga kami autopats eh. Oh. Biglang wala. Okay oh. Antay pa naman namin eh. Game? Okay. Yuri. Okay.
Ay, nahuli. Natak Ata ako. kayo pare ah. Tapos na ata kayo pare. Ah, Score, Pwede. score. 3-1. 3-1, 3-1. Pwede. Eh, Pare, ganito plano. Ito plano ah. Paano? ano? Ayan, plano. Paano? Ayan, ito plano. Yan. Keo, Nag-live ka buko, hindi rinig yung boses. dirinig boses ka? Yeah. Walang sound. Wala bang sound? Wala rang sound eh. Ayan, yan. Meron na. Meron. 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 Yeah. Game? Okay. Gi. Gi. Okay. Okay. Oh! Oh! Inuuna mo ha. Oh! 3-2, 3-2. Ready na. Ano pare? Okay, 3-2. Medyo kinakabahan na ba yung TNM? TNM yan ha, kada isa. Oh! Huwag na lang, ulit. Oh. 1v1 na lang. 1v1 na lang. Huwag lang ganon. Onano, Marky. Yo. Okay. Eh. Okay. Wait lang. CD. CD. Game? Okay. 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 Tulog! Pumuti si Bago Basta. nabuhay. Nabuhay. Ano? 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 4-2, 4-2. Or Nag-jolt eh. ano ba? Ano hinahanap? Red. Game? Nagpo-wait. Ano to? Puti kami ni ano. Wait lang kami ni ano. Papatay namin kayo. Ayaw mag-red. Pinatay gagi. Patayin. Yan. Para mag-red. 5-2. Oh. 4-2. Share mo kasi. Share mo, Rad. Live. Saan ka share? Wala. Hindi ko makita eh. Saan ba? Nagano? Nasa palubog. Palubog. Hindi rinig yung ano, yung boses. Meron. Meron ba? Meron sa akin na. Sa akin wala eh. Okay. May chat. Titignan ko nga. Meron. Meron ba? Wala ko. Sige. Wait lang. Alisin ko lang. Nasa din sa akin. Yo. Game? Okay. Okay. Game? Ge. Okay. Ge oh. Tara. Huwag yung gagalawin yung isa, gag. Ginalaw. It's yan ha. Huli ka! Wait, tikit tayo! Matulog dito. Ah. Ang dali. 5-2. 5-2. Ginalaw yung isa eh. Naka-drop na yun eh. Red. Boncho, kumain ka na ito. Game? Debon. Game? Eh. G. Eh. G. Ano yun? Pati agad ako. Tulog! Yin! Ayun na ako niyin. Cancel yan. Kagi, stud ako! Ayun o. Kinopress!
Yes. 5-3, 5-3. Okay, 5-3. Nakita mo, Rans? Medyo madali lang pala kayo. Nakita mo na yung live? Wait lang. Ito, oh. Gi. Rinig na. Sige, oh. Okay. Oh, Game. Sige, oh. Okay. Ge. Okay. Ge. Okay. Compress. Tulong. Nice one. Okay, cancel yan. Ah, Oh, Huwag boy yung ka ba? galawin to. Tulong dito. Hindi yan. Ay, no. Uy, nawala. Gagi. Ayun. Ayan, oh. Init. ayun na kambi ko. Patay. 6-3. 6-3. Kinakabahan na ba kayo? Nasa 60% na kami. Semi-finals na to ah. Yun. Game. Okay. Sige. Game. Wait lang. Andiyan pa yung copy namin eh. Okay. Oh, wait lang. CD. Video ko. Okay. Okay. Game. Gi. G. Ah, Oh! tulog. Kinompress. Padaya talaga nung kay Nikong yun. Gusto tumira. Ay, no. Patay mo lahat. Oh, patay. Gago. Ubo. Oh. Ubo. Ang dadali. 7-3. Okay. 7-3. Bago na pindot ko yung reflex sa taas. Buti yun daw tinamaan ni Seri ng twister. 7-3 na ba? Okay. Game. 7 na kayo. Kyo. Game. Okay. Eh? Ge. Eh. Ge. Huwag to. Compress, oh. Tulong. Hindi. Akin na to. Nice one. Ah, yung isa, ayun. Ito, banatan nyo. Oh, cancel. Ikaw na lang mag-isa. Saan? 8-3? 8-3. Hanggang ko na lang Semi-finals. ata yung ano. Panisa ano eh. Guys, tama lang yung ano natin. Teamwork. Sige, 8-3. Ayusin ko na nga. Ah, Oh. pared. Game. Eh? Okay. Ge. Okay. Ge. Oh. Walang gagalaw kayo, Ebon, ha? Walang gagalaw. Eh, ginalaw ko. Ginalaw, eh. Ginalaw eh. 9-3. Hello, finals na. Finals. Okay. Ano, inakabahan na ba kayo? Nakakapaan. Ano to? Nagdadali. Wala pa, hindi pa tapos ang laban. Okay, di pa tapos. Game. Okay, Okay. okay, Wait lang. Andiyan pa yung copy namin. Okay. Ge. okay. Ge. Ah, tulog. Night. Tapos na. Tapos na. Mapa-compress ka, eh. Ang dali. Banse. Dance. Ate. Last game mo. Up to 20 last. Bago matulog. 5 lang. Sige. 5 lang.
Ayun, nasali niya sa Cash G. Yan, alis. Ay, hindi. Tig 10M na ba kami nito ni Rans, Marky? Tagtan tayo Oh, na. Pag nanalo wala tayo na. dito, 20M. Pag nanalo sila, tabla. Ah, Oh. Manto 10 to ha. Pare. sali ata sa eh. Wala ako nun. Bisa. Okay. Okay. Eh. Game? Eh. Eh. G. G. G, oh. Seryoso na. Okay, natin na yan. Next one. Ayun, patay. Tulog. Sige, isa. Oh. Ayan o, 1v1 kayo, 1v1 kayo. Pare. Kaya mo yan. Kaya mo yan, buko. Pinanis, buko. Oh, Pinanis. Ah. Pinanis. yun. Ano pinalis? Eto, panis oh. Oh. 1-0. Bote kasi. Mukhang tig 5M na tayo yun na. Yun na nga. Eh. Wala na to. Eh. Wait lang. Eh. PS mo na yun. Game. Game. Eh. Eh. Gage. Huli ka, Nico. Uli ka. Uli ka. Oy. Naka-drop ako. Ubos. Ubos. 2-0. Ikaw lang mong kukumpres sa amin. Di makumpres ni Sisi. Yun na nga. Ah, Oh, 2-0 ah. Yan po. ginagalingan eh. Game. Eh. G. Eh. Basta pare. Ayun. So yan. Ah! Tulog dito. Ayun, huli ko pare. Ubos. Ay, gago si Papa. Uy. Ayun ko. Patay. Hindi kasi si Marky. Wala kong patay na eh. Ah. 3-0. Okay, 3-0. Umit ka pala ulit, Marky. Patay ka na daw eh. Oh, Ah. patay no. Gago si Papa patay. Ano yun, na-hit ka agad kita? Game. G. 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 oh. Dito si ano eh, kung ano yung unahin. Next one. Nico. Ay, tulong. tira pa rin. Patay tayo. Ano makatira yun? Patay tayo. Nahila ko na eh. Kaya mo yan, buko. Ano yun? Ang dami? Tatlo. Buko is the ayun word. o. Tinamaan. Yun. Oh, yun, patay, nahila. Pag Hmm. patay ka na. So, Banata mo, Ayun, Nico. walang Furious Eagle. patay. Ah. Nabuli. Ah! Ayun. 3-1. 3-1. Pinapakawalan ni Sherry eh. Nakatira eh. Buko wins the world eh. Game. Wait lang. Ibahin ko nga combo ko. Ah, Papaskill ko na. Papaskill ko na. nag-open notes na. Paskill ko na to. Isa mo na. Lang. Okay oh. Game. G. Okay. G. Okay. Okay. Naku. This one. Yun. Tulog. Tulog. Oh. Ano yun? Patay na may kakampi ko. Triple kills. 4-2.
Last Ba't one. nag-triple yung napuno ako? Ah. May tumayo na isa. Patay na isa eh. Triple kill akin, tapos nakapatay si Yin. Puta. May tumayo. Sino kaya yun? Kita naman sa live eh. Eh, Okay, oh. Ito, ginagawa. Game. Okay. Okay. Finals. Deciding match. G. magagag. Eh, gago Yan, pinalaw. isang ko yan. Uy, puta. Yung magic talaga kay Nico. Yung una ko nagkakasi. Ang una pa siya. Ah. Ah, ako na lang pala. Aray! Score. Ang dali. 4-2. 4-2. 4-3. 4-3. 4-3 pare. O sige, 4-3. Partida. Mahabol ata tayo ah. +1. Game. Game. Okay. 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 Wag kayo lumapit sa akin. Ah. Walang pa ako yun eh. Ikaw? Huli. Huli. 5M namin. 5M namin. Trade. Wala na to. Trade. Eh, gago ka. 5M. Bale, 3 ano sa akin, 3M sa akin. Lo, Tag 1 4M Lo. na lang. Tag 4M na lang. Uy, Tag Gi. 4M. Tag 4M. 1 to 10 to, ba't 4M. nag-aapi ako? Oh, up to 10 ba? Isa pa Lang. daw. O, pustahan na lang. Oh, basta ano, 10M. 10M. Basta Sige, 10M. Gi. Okay, pustahan 10M to ah. Gi ba? Pustahan Nico ah, 10M ah. Balik Pustahan na. tag 10M kayo. Oo. Ako, mukhang hindi magbabayad si Nico eh. Up O to sige, ilan? tabla kami ni Nico. Walang tabla. Tabla ka kami. Pero, ano pa rin to? Laban pa rin. Okay, Up to ilan? Up to ilan? Up to ilan? Up to ilan? Up to 10. Up to 10. Gi. Gi. Up to 10. Up to 10. Ay, wait lang. Nausap pa kami. Gagalaw Ano to? Uy. Ah. Ay, biya mo. Huli. Ano to? Huli kayo tatlo. Oh, huli oh. 2 versus 3. Okay, papanoorin ko na lang. Ay, 1-0. 1-0. 1-0. Wala pa yun. Ano yun? Wala pa Ano yun. yun? Tumugod na kayo. Tumugod na. Yes. Okay. Game. Doon pa ako. Hold on. Wait lang. Bakit sila sinangkakambik ko eh. Ano? Sisihan na. Ayun na, Ah. sisihan na. Ay. Dapat game. Bal sisihan. Okay. Ge. Gi. Okay. Ayun na Ay, nanago. wala dito nga. Huli ka. Sige, ayun na yan. Oh! Sa brother tulog. Si Nico. Parang ano na rin to. Ayun ah. ako. Eagle. Eagle. Wala ka second rosa. Hindi ako makabangon. Hindi, inigil kasi yan. Si Nico, patay. Wala ka second rosa. Hindi ako makabangon eh. 2-0. 2-0. Inigol. Okay. Game. Okay oh. Gi. Ge. Okay. Ge. Okay. Oh, Putang ina ako na. next na. Uli ko 3. Dalawa lang ko yan. Dito yung isa. Ayaw, pakawalan. Eagle. Oh. Tayo si Marky.
Tulog. Bitch. Tulog. Hold on ako lahat. Ano, pare? 2-1. 2-1, 2-1. Nachok. Okay, pagbigyan. Ayun. Ako na. Nakita ko na yung target ko. Kita ko na target ka din. Paliwala ko yung pagpat. Game? Okay. Eh, Eh, read mo na. Wait lang. Game? eh, Ge. eh. Ge. Huli. Tignan si Rico! Kagod dahil ng inikutan. Gaya, nagpipintong yun. Ayan o, baka. Ang layo ng inikutan. Hinabol ko si Nico eh. Si Nico susugod doon, nakadilis ako, hinabol ko. Ang layo yung tinakbo eh. Walang pen. Ah, si Nico kayo nag-fence eh, ang layo eh. Game? Okay? Game? Eh, Ge. Okay? Ge. Ito. Nice one ata. ayun o, compress niya pare. Ayun o. Oh, Nice one. patay mo, game. Patayin mo din. Yun. Nice, This one. one. Adi. Score. 3-1. 3-1. Uy, nakakadalawa na kami ha. Ano 3 dalawa? Ay, adi 4-2. 4-2. 4-2. Natadaya kayo ha. Buti na, naka-live. Yun sa live. Sa live. Live kami. Sige. Game? Okay? Ge. Tulog. Huli ka Nico. Ay, puta yung bro ulit. Huli. Ulit, tag-iisa. 5-2. Ah, Ah. Sige, 4-2. 4-2. Ge. 4-2. Daya. Natadaya. Sige, Natadaya pagdaya kayo ha. Tama lang. Tama. Game? Okay? Game? Eh, Ge. Ge. Ay, wait lang. Wait lang. ah, Wait lang. Ah, Ano yun? ala. Oh. Oh. ulut. Ang galit Oh. Lang. Wait lang eh. Ulit yan. Wala yan. 4-2. Ay, 4-2. Anong oh? Oh, 4-3. Wala, Wait hindi pa nga lang rin eh. yung isa nyo eh. Ayun, nag-game kayo eh. Sige. Sige, pagbigyan. Lahat ng pabor sa inyo. Lahat ng pabor. Ano score for 3 gi? Lahat ng pabor. Okay. Ay, wala nang teka. Sige, wala nang teka. Game? Game? G. Kaya, natin yun, ha. Ge. Kita Sinunod na agad, ako. pare. Kita na agad dito ha. Ikaw. Double kick. All All four. 4 tuloy. Sige, ayaw mo na. All four. Mukhang mababawasan na. Kaya, sinunod kaya eh. kumayad yan ha. Binawasan po. Gi, 3-3. 3-3. 3-3. Last na yan ah. Basta pabor na yan ha. Last na yan ah. Basta pabor na yan. 3-3. Walang tao dito Okay. ha. Game? Okay. Game? Ge. Ge. Tulong dito. There's one. Kunin mo yun. Uy! Oh! Alis. 4-3. Range. 12-3. Namali ako doon. Mali ako. Easy. Okay. 4-3 ha. Tabak kami ha. Okay. 4-3. Ano yun? May nagre-reso. Game? Okay. Ge. Okay.
Teka lang, hindi pa. Uy, tignan mo. Oo. Game. Tignan mo. Teka lang, ito. Uy, tignan mo. Tignan mo naman. Galit na galit ah. Teka lang kasi. Upal. Nakakabalik yung mga natin eh. Kaya tayo nasasabihan madaya eh. Papapula na Talaga naman, naman. madaya kayo eh. Okay ah. Wala. Wait namin yan ni. Teka, hindi pa pula eh. Okay? Puti Game. pa daw. O yan. May puti pa? Okay Pati ah. pa. Game na ba? Okay. G. Ayoko nuna. Out na ito. Oh, Ah! Kawati mo yun. Pabalik-balik. Uy, siyang punta mo. Ano to, nagpipens? Ano to, nagpipens? Ano yun? Oh, Nagpipens ka pang kupal ka? Tumula. yun. Ay, buhay pa pala ito. Uy, ito pa. Buhay pa to. Okay, patayin nyo na yan. Patayin nyo na. Tulong. wala na ako skill. Bakit? Oh, inata ko na. Oh, all for ah. Bawal dyan. Ano yun? Bawal dyan. Oo nga, may nakatago. Bawal Mahihiyain. dyan. All for. Bawal dyan. Dito lang sa taas. Bawal ka dyan. Mag-miss ka dyan. Magpipens yan. All for. Buhay pa yun. Pitas na sa All for ah. Game. Eh. Teka lang. Ito. Game ba? Okay. Ge. Eh. Patayin na yan. Nice one, Jin. Patay yung Five, dalawa four. sa ako eh. Ang dali. Sige, 4-3. Oh, Oh, Ano ba? 5-4. Ay, Ay, por. makatapos na ito. para bukas matapos ito ah. Puro pabawas ah. Puro pabawas. 5-4. Game. Yo. Okay. Okay. Yeah. Pwede na to. Ge. Tulog. Nagalaw kayo Ebon ha. Ah, Ba't hindi gusto ko dito, Yin. Nico? Yin. Oh, mimis eh. pagol! Nasaan ka Yin? Oh. May nasa iyo eh. Anti-pads kasi Nico. Yan. Kaya mo yan. Yin. Dalawa pa kayo. Dalawa pa kayo. Nice one. Tapos. All 5. All 5. Basta tayo tapat lang. Hayaan mo sila mandaya. Go. Kung ganun eh, kung namamatay eh. Hindi, tapat lang kami. Tapat lang. Pag namamatay, di lang tapat. Tapat lang. Bakit yung nandurugas? Kasi natatalo. Game. Okay oh. Okay. Game. Okay. Ge. Okay. Game. Huwag kayong ano, natatalon ako eh. Parang malpas kaya rin ito eh. Tulong dito. Eh, yung nag-install ba kayo ng Nico, ang daya? Patay na yan. Eh, may sasin pa pala dito. Uy. Ay, tulong dito. Buko. Eto mo na. Get no. Nice Awat. one. What awat. Nice one. Ito pa. Buko. Ano Tulong. yan? Gago. Okay. Ayan oh. Patay. Triple kill. 6-5. 6-5. May sa ano yata yung kay Nico ah. May sa TNT, nagmimis. 6-5. High blood na naman si Yin. Yes. Game. Game. Oh, nang paplano Ay, oh. wala daw teka oh. Nagpaplano. Okay. Game. Ge. Okay na yan, Jin.
Eto pa, Saan uy! nila? Ay, Uy! naka-twister pa yun. Nasaan ka Buko? Ang ina, after ng ano. Silence yan, pare. Magkadikit tayo, magkadikit tayo. Eagle. Eh, Tapos sa kayo. Op. 7-5, 7-5, 7-5. Pinapanood ko na lang sila eh. 7-5. Yun na nga. Ah! Ginagano-gano eh. Ano basta? Nasuko ka na ba? Wala, nagpapa-cooldown pa ako. Ke? Game? Wala, teka lang. Sige. Game. Game. uy, ina. Huli ka. Gago, na-hit yan. Magkadikit tayo ah. Oh, puto mo, nice. Nawat ko. TNT talaga to si ano Nice eh. Inawat ko yan, pare. 8-5. 8-5. Ah, 8 pa lang. Last 9 2. na tayo eh. 9 na tayo, pare. Tama na nga. Ah. Ah. Kaya talaga pag matatalo na eh. Game. Okay. Game. Okay. Okay. Tapos ka na. Yan, yan, yan. Ay, puto, mabuhay pa. Uy! Nagmi-miss! Ba't ganun? Madaya yung isa nila, patago-tago. Natago. Okay. Pambiwan mo na kayo dyan. Ah. Sino pa? Meron pa? 8, Wala. 8, 6, 8, 6. 8-6. Gi. 8-6. Ay na, gumabi na. Ito na. Grabe, yun. Inalabas na. Nalabas na yung lakas ko. Ah. Ah. Triple kill. 9, 6. Ano yun? Gagi. 8-6. 8-6. Gi. 9, 6. Takot. Gi. Last 2 na kami ah. Paalala ko lang ha. Last to na kami ha. Game. Okay oh. Ay, wala na palang pads. May pads sa ads. Wait Wala to, ah. lang. 20 na lang. 20 na lang yung pots. Yan. Yan. Okay na yan. Wala din ako eh. Gi. Oh, nagtatawag si Bats na oh. Konti po. Huli ka. Ikaw. Tago man. Ay, dito. Napuputi. Huli ka. Ay! Pinasil pa rin po. Gago. Hindi pa napatay ni... 9, 9-6. 9, 6. Last na ha. Paalala ko lang. Magkano yan? Magkano? 10M. 10M. Hindi, ano na lang yan. Eh, bali tag 3M sila eh. O, tag 3M yung bayad nila. Gi. Ah, 3.5 pala. 3.5. Parang nag-farm sa bamboo ah. 6 hours. Wala nga, cooldown pa. Game. Eh, Wala, cooldown. eh. Eh, Okay. tagal. Game. Okay. Gi. Uy, Ah, nainaw tulog. talagang gusto nito. Wag Ah, mo madikitan. Wag mo madikitan. Dalawang ko. Nisan. Ayan oh. Sige, gusto mo ha. Nauna ko. Bayan. Eagle. Bayad. Kay Buko, Bayad. big Buko, kay Buko. Mamaya mo natin yan, Buko. Bayad. Si ano de. Bayad si ano. Si Seri tsaka si Rodney. Nawala si Rodney. Nag-instant Nag-iundi. instant transmission. Gagi. Na DC. Rodney? Ay, di nagsasalita.
Sabi, Wala na, umalis na. umalis eh. SD. Rans, yung live nandoon sa ano. Tingnan mo na lang. Okay, GG's. Thank you. Okay, bukas ulit.